semuanya, selamat datang di Historical Notice, sebuah channel yang berisi tentang video sejarah suku dan budaya di berbagai belahan dunia. Dan ini adalah channel yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang sejarah. Check it out! Sejarah dan makna Walisongo di Indonesia. Mengenal Walisongo. Walisongo adalah sekelompok 9 orang yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Mereka dikenal dengan sebutan Walisongo karena mereka merupakan 9 orang wali yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam bahasa Jawa, Songo berarti 9. Kita ambil kutipan dari buku sejarah Walisongo. Pemaknaan tujuan Walisongo. Peran Walisongo dalam sejarah Islam di Jawa. Nilai-nilai yang diajarkan dan disebarluaskan. Dan kisahnya harus selalu diingat. Walisongo hidup pada masa kerajaan Islam di Jawa, terutama pada masa Demak dan Pajang. Mereka merupakan para ulama dan penganut agama Islam yang gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Keberadaan Walisongo sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa karena mereka mampu mengkombinasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Walisongo terdiri dari 9 tokoh utama, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Masing-masing dari mereka memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Makna Walisongo. Walisongo memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Jawa. Mereka bukan hanya sekadar penyebar agama Islam, tetapi juga menjadi penyebar nilai-nilai kebaikan, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama. Walisongo mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Walisongo juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam beragama. Mereka menekankan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah antar umat beragama, tetapi harus menjadi sumber kekuatan untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Peran Walisongo dalam sejarah Islam di Jawa. Peran Walisongo dalam sejarah Islam di Jawa sangatlah besar. Mereka berhasil mengubah wajah Jawa yang sebelumnya didominasi oleh agama Hindu dan Buddha menjadi sebuah daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Walisongo juga berhasil menciptakan harmoni antara ajaran Islam dengan budaya Jawa yang kental. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendeta, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan sosial masyarakat. Mereka membuka pesantren, membangun masjid, dan menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat luas. Dengan cara ini, mereka berhasil menciptakan komunitas Muslim yang kuat dan berpengaruh di Jawa. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Walisongo. Walisongo mengajarkan nilai-nilai yang sangat penting bagi umat Islam di Jawa. Mereka mengajarkan tentang pentingnya beribadah, menjaga kebersihan hati, dan menghormati sesama manusia. Walisongo juga mengajarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Walisongo juga mengajarkan tentang pentingnya berusaha dan bekerja keras dalam mencari nafkah halal. Mereka mendorong umat Muslim untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan berkontribusi positif bagi kemajuan negara. Pentingnya menjaga warisan Walisongo. Warisan Walisongo merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Warisan tersebut meliputi pesantren, masjid, serta nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Walisongo. Menjaga warisan Walisongo berarti menjaga identitas dan keberagaman Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu mengenali dan mempelajari sejarah Walisongo agar kita dapat mengambil hikmah dan mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menjaga persatuan, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama di tanah air. Kesimpulan yang bisa kita ambil.
Secara singkat, Walisongo adalah 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Mereka memiliki peran penting dalam penyebaran Islam dan menciptakan harmoni antara ajaran Islam dengan budaya Jawa. Walisongo mengajarkan nilai-nilai kebaikan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama. Warisan Walisongo perlu dijaga agar identitas dan keberagaman Indonesia tetap terjaga. Jangan di-skip dulu ya. Saya akan jelaskan ulang menggunakan bahasa Inggris. Simak baik-baik dan semoga kalian paham. History and meaning of Walisongo in Indonesia. Getting to know Walisongo. Walisongo is a group of 9 people known as the spreaders of Islam in Java in the 15th century. They are known as Walisongo because they are the 9 saints who first spread Islam in Java. In Javanese, Songo means 9. We take a quote from the book History of Walisongo. The meaning of the story of Walisongo. The role of Walisongo in the history of Islam in Java. Values taught and disseminated. And their story must always be remembered. Walisongo lived during the Islamic kingdom in Java, especially during the Demak and Pajang periods. They were scholars and adherents of Islam who were persistent in spreading the teachings of Islam. The existence of Walisongo was very important in the spread of Islam in Java because they were able to combine Islamic teachings with local culture. Walisongo consists of 9 main figures, namely Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, and Sunan Kalijaga. Each of them has an important role in the spread of Islam in Java. The meaning of Walisongo. Walisongo has a very deep meaning for the Javanese people. They are not only spreaders of Islam, but also spreaders of the values of goodness, harmony, and tolerance between religious communities. Walisongo taught that Islam is a religion that is rahmatan lil alamin, namely a blessing for the whole world. Walisongo also taught about the importance of maintaining unity and oneness in religion. They emphasized that religious differences should not be a divider between religious communities, but must be a source of strength to respect each other and work together in building a better society. The role of Walisongo in the history of Islam in Java. The role of Walisongo in the history of Islam in Java is very large. They succeeded in changing the face of Java, which was previously dominated by Hinduism and Buddhism, into an area where the majority of the population adheres to Islam. The Walisongo also succeeded in creating harmony between Islamic teachings and strong Javanese culture. They not only acted as priests, but also as spiritual and social leaders of the community. They opened Islamic boarding schools, built mosques, and spread Islamic teachings to the wider community. In this way, they succeeded in creating a strong and influential Muslim community in Java. Values taught by the Walisongo. The Walisongo taught values that were very important for Muslims in Java. They taught about the importance of worship, maintaining a clean heart, and respecting fellow human beings. The Walisongo also taught about the importance of knowledge and education as provisions in living life. The Walisongo also taught about the importance of trying and working hard to earn a halal living. They encouraged Muslims to play an active role in community development and contribute positively to the progress of the country. The importance of maintaining the legacy of the Walisongo. The legacy of the Walisongo is an important part of Indonesian history. This legacy includes Islamic boarding schools, mosques, and the values of goodness taught by the Walisongo. Preserving the legacy of the Walisongo means preserving Indonesia's identity and diversity. As Indonesian people,
We need to recognize and study the history of the Walisongo so that we can learn from and apply the values they taught in our daily lives. That way, we can maintain unity, harmony, and tolerance between religious communities in our country. Part: Conclusions that we can draw. In short, the Walisongo were 9 saints who spread Islam in Java in the 15th century. They played an important role in the spread of Islam and creating harmony between Islamic teachings and Javanese culture. The Walisongo taught the values of goodness, unity, and tolerance between religious communities. The legacy of the Walisongo needs to be preserved so that Indonesia's identity and diversity are maintained. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang mau request silahkan.